Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan memaparkan tentang masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dijelaskan di sana masa atau lamanya beliau para Khulafaur Rasyidin memimpin, kemudian ibu kotanya ketika beliau memimpin di mana, kemudian umur-umur beliau, kemudian sebab beliau meninggal, beliau wafat, kemudian pada tahun Hijriah keberapa, dan bulan, begitu juga harinya dan tempat beliau dimakamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Safinatun Sulamun Najah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan khalifah yang pertama. Beliau memimpin atau menjadi khilafah selama sintani wa nisfun, 2,5 tahun. Kemudian ketika beliau memimpin, masa jabatan beliau, pusat kota atau ibu kota Qaidatul Khilafah Madinatun, berada di kota Madinah. Wa umruhu, kemudian umur beliau salah satu wasituna, umur beliau sahabat Abu Bakar 63. Kemudian sebab beliau wafat, huznun maktumun biwafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal karena prihatin dan susah ya, yang sudah beliau pendam semenjak Rasulullah meninggal. Jadi begitu luar biasanya sahabat Abu Bakar cinta kepada Kanjeng Nabi, sehingga ketika beliau meninggal, beliau menyisakan duka cita yang sangat mendalam sehingga sampai beliau wafat. Dan beliau wafat pada tahun Salasa Asyota, 13 Hijriah, tahun ke-13 dari tahun Hijriah. Dan pada bulan Jumadil Akhirah, Isalis wal Isrina, Jumadil Akhir, pada tanggal 23. Kemudian beliau wafat pada hari Lailatul Selasa, malam Selasa, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Dan beliau dimakamkan di Madinah ba'da ma'a Rasulullah SAW. Jadi makam beliau sahabat Abu Bakar ada di kota Madinah, berada di samping Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab ya, merupakan khalifah yang kedua radhiyallahu an. Beliau memimpin masa jabatan selama Asrusinina, 10 tahun. Wahom sulayalin, dan lebih 5 hari atau 5 malam. Jadi 10 tahun lebih 5 hari. Pusat kota ada di Madinah. Kemudian umur beliau salah satu wasituna, 36, sama seperti umurnya sahabat Abu Bakar. Jadi umur beliau sahabat Umar bin Khattab ini 63 tahun. Sebab beliau meninggal, qatalahu Abu Lu'lu' Al-Farisi, Abdul Mughirah. Beliau terbunuh ya oleh Abu Lu'lu', dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Jadi Majusi ya, bukan. Kemudian beliau wafat pada tahun Salasun wa Ishrina, 23 Hijriah.
dan pada bulan Dzulhijjah tanggal at-tasi' wal ishrina, as-sabi' ya, as-sabi' wal ishrina, pada tanggal 27 Dzulhijjah. Kemudian beliau dimakamkan bersama Rasulullah, di samping Rasulullah. Sama seperti sahabat Abu Bakar. Jadi makamnya ada di samping Rasulullah SAW. Kemudian khalifah selanjutnya, yakni Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau memimpin selama isnata asyrata sanatan ilasnai asyara yauman. Beliau memimpin selama 12 tahun kecuali 12 hari. Jadi 12 tahun kurang 12 hari. Pusat kota ada di Madinah ya. Kemudian umur beliau sama niatun wasamanuna. Jadi umur beliau sahabat Sayyidina Utsman 88 tahun. Kemudian sebab beliau meninggal, qatalahu ahlu Misra wal Khawarij. Beliau dibunuh oleh ahli Mesir dan kaum Khawarij. Beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah ya. Pada tahun ke-35 dari tahun Hijriah. Dan tanggal fisamina asyara. Pada tanggal 18 Dzulhijjah ya, tanggal 18 Dzulhijjah. Beliau meninggal pada hari Rabu, yauma arbi'a ba'dal asri. Beliau meninggal pada hari Rabu setelah salat asar. Wadufina yauma sabti, dan beliau dimakamkan pada hari Sabtunya. Makam beliau ada di Baqi', Bustan Baqi' ya, ada di perkuburan Baqi'. Kemudian selanjutnya Sayyidina Ali ya, khalifah yang selanjutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau memimpin atau menjadi khalifah selama 5 tahun. Pusat kota ada di Kufah ya, yakni di Irak ya. Jadi pusat kota ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah ada di Kufah atau ada di Irak. Kemudian umur beliau 65 tahun. Umur beliau Sayyidina Ali 65 tahun. Kemudian sebab meninggalnya beliau Sayyidina Ali, darabahu Abdurrahman bin Muljam bisayf. Beliau dipukul oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang ya. Jadi dipukul dengan pedang. Kemudian beliau meninggal pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan ya. Pada 17 Ramadan. Pada malam Jumat awil Ahad. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan hari Ahad. Kemudian makam beliau ada di kota Kufah ya, ada di Irak. Indal Masjid fir Rahbah. Ada di masjid ya, di Rahbah. Jadi makam beliau ada di Kufah, ada di Irak. Kemudian selanjutnya Khalifah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau Sayyid Hasan bin Ali menjadi khalifah selama 6 asyhurin illa ayyaman takmilata salasina sana. Beliau memimpin atau menjadi khalifah selama 6 bulan saja ya. 6 bulan saja illa ayyaman, artinya tidak sampai 6 bulan ya, penyempurna 30. Dan pusat kota ada di Kufah ya, pusat kota ada di Kufah. Umur beliau Sayyid Hasan sab'atun wa arba'una. Umur beliau 47. Beliau meninggal karena sakit Sayyid Hasan. Kemudian meninggal pada tahun Tis'un wa arba'ina, 49 Hijriah. Pada bulan Nisfu Muharram, pertengahan bulan Muharram. Dan beliau dimakamkan di Baqi' ya. Permakaman Baqi'. Kemudian khalifah selanjutnya yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin selama sintani wa khamsatu asyhurin. 2 tahun 5 bulan ya, dari 2 tahun lebih 5 bulan. Pusat kota ada di Damsyik ya.
di Misko ya, di kalau sekarang itu di Suriah ya, Damsyik di Suriah. Umur beliau ya Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, umur beliau tis'atun wa salasuna wa asyurin, yakni 39 lebih beberapa bulan ya. Jadi umur beliau tidak sampai 40 tahun. Jadi umurnya 39. Beliau meninggal karena sakit ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau meninggal pada tahun Ahadun wa Mi'atun, tahun 101 Hijriah. Pada bulan Rajab, pada tanggal fil hadi wal ishrina 21 Rajab. Kemudian makam beliau ada di Dimisko ya, ada di Damsyik atau di Suriah sekarang. Itulah khalifah yang tersebut di kitab ini ya, kitab Sulamun Najah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian meneruskan kemarin, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi wa ala alihi dan keluarga Kanjeng Nabi, ay atsba'ihi walau usatan, yakni pengikutnya Kanjeng Nabi walaupun maksiat. Wa ala ashabihi, dan juga semoga tetap terlimpahkan kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, sekarang sahabat itu siapa? Was-sahabiyyu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwati. Sahabat adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi ba'da nubuwati, setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Mukminan, dan dalam keadaan iman kepada Kanjeng Nabi. Fi hali hayati kullin, di dalam keadaan iman dan masih hidup ya, fil ardi, di dalam bumi, baik yang orang yang bertemu ataupun Kanjeng Nabi dalam keadaan masih hidup, walau saatan, walaupun hanya sebentar, wa ghairu mumaizin, atau walaupun belum tamyiz, ini tetap dikatakan sahabat. Wa min sama addu Muhammad bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu sahabiyan ma'a wiladatihi qabla wafati sallallahu alaihi wasallam bi salasati asyhurin wa ayyamin. Oleh karena itu para ulama menghitung Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu ini terhitung sebagai sahabat, padahal waktu itu, waktu kelahiran Muhammad bin Abu Bakar dan sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi ini selisih 3 bulan beberapa hari. Jadi selisihnya cuma beberapa bulan saja, yakni 3 bulan. Jadi ketika beliau Muhammad bin Abu Bakar ini lahir, selisih 3 bulan baru Rasulullah meninggal. Jadi tetap sahabat Muhammad bin Abu Bakar ini terhitung sahabat walaupun masih bayi atau balita. Ajma'ina, jadi semua sahabat, ta'kidun li ali wa ashabihi. Sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.